Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamam kulli sul wa ma'mul wa salisan zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li ahbabina wa li masyayikhina fid din ma'al lutfi wal afiyah وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقلبنا مع الهدى والتقى والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدنا ولد أدنى جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة بإشرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا إلى الشيخ عبد القادر الزيلاني والشيخ محمد سمن المدني والشيخ محمد أرشاد عبد الله البنجري والشيخ شهاب الدين ابن الشيخ محمد أرشاد البنجري والشيخ نواوي ابن عمر البندني والشيخ جان الدين السماوي والشيخ محمد سورين عبد الباقي والشيخ محمد الزيني بن عبد السقم خصوصا من أنفقوا أموالهم في مسجد النميرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة على طه رسول الله صلاة توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنغمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله على
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. رضي الله عنا وعن مسلمين أجمعين. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من ذلة المعصية إلى عزة الطاعة أغناه الله تعالى من غير مال، وأيده من غير جند، وأعزه من غير أشيرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersama-sama menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat Rahman dan Rahim menerima dan meredai amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Teriring dengan itu, semoga salawat dan salam terlimpah ruah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun juga kepada keluarga, para sahabat serta pengikut-pengikut beliau sampai kelak akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid An-Namirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap perbuatan maksiat pasti akan mempengaruhi kepada orang yang memperbuatnya, baik pikiran dan hatinya, begitu juga dengan fisiknya. Dan setiap ketaatan yang dilakukan oleh seseorang, maka dia juga akan mempengaruhi kepada pikirannya, hatinya, dan fisiknya. Oleh sebab itu, dua pilihan inilah yang harus dan wajib untuk kita memilihnya. Apakah kita memilih kemaksiatan yang akan kita lakukan, dan tentu akibatnya pun juga kepada kita. Begitu juga apakah ketaatan yang akan kita lakukan, dan itu pun pengaruhnya juga, kebaikannya juga akan kembali kepada kita. Setiap perbuatan-perbuatan yang baik, maka itu akan menjadi kebaikan bagi orang yang melakukannya. Begitu juga orang-orang yang ada di sekitarnya dengan sebab pengaruhnya. Begitu juga kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang pasti akan mempengaruhi kepada jiwanya dan juga kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Wa hadainahu najdain, ujar Allah Ta'ala, kami berikan manusia dua pilihan. Apa yang dia pilih, apakah kebaikan dan ketaatan, itu tergantung diri pribadi mereka masing-masing. Maka oleh sebab itu, ketaatan dan kemaksiatan itu selalu saja meliputi di dalam kehidupan kita.
Maka kita orang-orang yang beriman senantiasa meminta dan petunjuk kepada Allah, dan di setiap salat kita dengan meminta ihdinas siratal mustaqim. 17 kali kita, 17 rakaat yang kita lakukan, di setiap itu kita selalu meminta kepada Allah, beri kami ya Allah petunjuk jalan kebenaran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min zullatil ma'siyah ila izzati ta'ah aghnahu Allah ta'ala min ghairi malin wa ayyadahu min ghairi zundin wa azzahu min ghairi ashiratin. Ujar Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan daripada kehinaan maksiat dan kemudian dia menuju kepada ketaatan, aghnahu Allah ta'ala, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada orang yang menuju ketaatan itu, yaitu tanpa Allah memberikan kekayaan tanpa harta, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan tanpa dengan bala tentara, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dan membantu kepadanya tanpa ada yaitu bantuan-bantuan yang lain. Hadis ini menjelaskan tentang perbuatan ketaatan dan kemaksiatan. Kalau orang-orang yang tadinya berbuat maksiat lalu kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kharaja min zulil ma'siyah, meninggalkan kehinaan daripada kemaksiatan itu, ila izzit ta'ah, menuju ketaatan, maka Allah akan menggantikan kepadanya 3 yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu. Yang pertama, aghnahallahu ta'ala min ghairi malin, Allah akan memberikan kepada orang itu kecukupan, meskipun tidak dipandang kecukupan itu disebabkan hartanya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada orang itu. Allah berikan manfaat dengan ketaatan itu, bisukuni qalbihi, diberikan oleh Allah ketenangan hatinya. Hatinya dengan sebab ketaatan itu taksir mempengaruhi ke dalam hatinya. Hatinya merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya sederhana, perabot rumahnya sederhana, tetapi tenang hati, pikiran dan jiwanya. Itulah disebabkan dibentuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang sederhana, Pak. Bagaimana orang yang kaya lalu dia taat, maka akan berlebih lagi athar dan pengaruh kepada orang yang kaya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya sudah melimpah ruah, hatinya tenang. Kenapa? Disebabkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengaruh taksir dari apa yang dilakukan dari bentuk ketaatan itu. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inna lil hasanati lanuran fil qalbi. Ujar beliau Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan sesungguhnya bagi ketaatan dan kebaikan itu lanuran, sungguh akan menjadi cahaya, fil qalbi, di dalam hati seseorang. Apabila orang itu melakukan wudu, bersinarlah muka dan seluruh anggota batang tubuhnya, dan itu akan taksir mempengaruhi ke dalam hatinya. Pak, kita beda.
Kalau kita melakukan aktivitas kebaikan dengan mengambil air wudu dan tanpa dengan air wudu, itu beda, Pak. Kenapa? Karena disitulah titik kemuliaan seseorang melakukan sesuatu dalam kesucian, beda tanpa dengan kesucian. Wudu itu akan menjadi taksir dan akan menjadi pengaruh bagi orang yang melakukannya. Salah satu di antaranya, kalau kita bercerita dalam kitab Ta'lim Muta'allim, ada orang yang ketika dia belajar tanpa dengan wudu, tanpa menghadap kiblat, dan ada orang yang belajar dengan mengambil air wudu dan menghadap ke arah kiblat, itu beda hasilnya, Pak. Beda sekali hasilnya. Yang berwudu dan menghadap kiblat akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa wudu dan tanpa menghadap kiblat, mohon maaf, sedikit keberkahannya. Jadi berkah itu bertambah kebaikan itu bisa jadi nanti kuat apa yang dia baca itu. Akan menghujam ke dalam hati. Kenapa? Taksir bekas daripada manfaat wudu yang dia lakukan, kesucian itu yang diberikan oleh Allah, kemuliaan dan keberkahan bagi orang yang melakukannya. Nah ini, innalil hasanati lanuran fil qalbi. Apabila orang itu melakukan kebaikan, maka baguslah hati nuraninya ini. Allah berikan cahaya kebaikan ke dalam hatinya, maka dia nanti akan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Apabila satu pintu kebaikan kita lakukan, maka Pak, insya Allah akan kemudian terbuka pintu-pintu kebaikan-kebaikan yang lain. Satu, dengan sebab kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan itu, hati orang itu akan bercahaya. Wadiyaan fil wajhi, dan akan kemudian bersinar wajahnya, dan orang-orang soleh itu ketahuan dari wajahnya itu memancar dengan sebab hatinya bercahaya. Itu yang Allah berikan. Wasa'atan fir rizqi, dan Allah akan memberikan kelapangan di dalam urusan rezekinya. Apabila orang itu benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia melakukan dengan penuh keikhlasan, dan yang hanya dicari, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, hanya engkau yang Allah yang aku cari dan keredaanmu yang aku minta ya Allah. Bila itu dia lakukan, maka pasti Allah akan meluaskan dan melimpahkan rezeki baginya. Dan rezeki itu ada dua, ada yang maknawiyah, ada yang hissiyah. Yang hissiyah itu bisa dengan usaha dan nampak rezeki itu seperti makan dan minum serta pakaian. Tetapi ada yang namanya hissiyah, tanpa diusahi, dan itu juga mungkin makanan dan minuman yang orang lain mungkin menghantarkan makanan minuman kepada orang itu. Dan makna yang kedua hissiyah itu, bisa saja rezeki itu adalah rezeki batin, yaitu ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada orang itu. Apabila orang itu mengetahui ilmu pengetahuan yang dia pelajari, lalu kemudian dia amalkan, nanti Allah akan memberikan ilmu pengetahuan yang tidak Allah berikan kepada orang yang lain. Istilah dalam bahasa Al-Quran yang oleh ulama tasawuf disebut dengan ilmu laduni, yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis Nabi. Ujar Rasulullah, barang siapa yang mengamalkan satu ilmu dan dia kemudian mengamalkan ilmu itu, maka nanti Allah akan memberikan ilmu pengetahuan yang lain yang Allah tanpa berikan kepada yang lain kecuali dengan orang itu. Namanya ilmu laduni yang Allah ajarkan langsung. Bisa jadi ilmu laduni ini ke para nabi dan rasul. Contohnya di dalam surah Al-Kahfi, sebelum bertemu, maka Allah menyatakan dengan Nabi Musa alaihissalam, ada seseorang nanti engkau akan pertemui dekat laut, dan dia
di pesisir itu ada seseorang yang engkau akan pertemui, dan itu disebut, dan ulama sepakat mayoritas mengatakan Nabi Khidir alaihissalam. Ini Allah yang memberikan pengajaran dengan ilhamnya, dengan wahyunya kepada Nabi Khidir alaihissalam. Itu namanya ilmu laduni. Ada juga aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ajarkan dengan sebab ilmu pengetahuan yang mereka amalkan. Allah memberikan namanya ilmu laduni. Nah, wasa'atan fil rizki, di sini rezeki yang zahir dan rezeki yang batin akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah disebabkan ketaatan-ketaatan yang dia lakukan. Bukan hanya sekadar itu, wa quwwatan fil badani. Orang yang taat itu akan diberikan kekuatan badannya oleh Allah, fisiknya diberikan kekuatan oleh Allah. Kalau fisik ni kuat Pak, insya Allah panjang umur. Jujur aja kebalik. Kalau fisik kuat, insya Allah panjang umur. Artinya kalau fisik kuat ini sehat. Saya teringat kadang-kadang orang-orang dulu itu fisiknya kuat-kuat sampai panjang umurnya 90 tahun. Ulun pernah baca Pak majalah Tempo, dulu kan ada majalah Tempo. Itu ada orang di Nusa Tenggara Barat sudah punya cucu 16 orang, punya buyut 16 orang, usianya 90 tahun Pak. Itu kalau beliau itu berjalan tuh masih bisa 30 km Pak. Kuat kan ini Pak. Tapi dia hanya menjaga makanan dan minuman saja. Jarang minum yang teh, jarang, pokoknya air putih aja Pak. Dari sejak muda sampai dia tua minum air putih, jarang minum-minum yang lain. Makanannya Pak yang direbus saja Pak. Jarang yang digoreng-goreng itu Pak. Ikan direbus, ubi kayu direbus, Pak. Jadi makan rebus-rebusan aja. Paling-paling yang dibakar-bakar aja, kadang-kadang yang digoreng-goreng itu Pak. Itu ditakuni oleh majalah Tempo itu Pak. Cuman ada penerjemahnya karena beliau tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi kuat fisiknya berarti panjang umurnya. Bujur aja kebalik. Pokoknya asal Pak Ali aja bujur, alhamdulillah sudah. Ini Allah memberikan wa quwwatan fil badani, dengan sebab ketaatan itu insya Allah Allah akan memberikan kekuatan. Kenapa? Karena hatinya sudah kuat Pak. Hatinya sudah tenang, pikirannya tenang. Apabila orang itu hati tenang, pikiran tenang, pasti akan mempengaruhi dengan fisiknya. Itu jelas sudah. Dan mempengaruhi dengan yang lain-lain Pak. Dan ulun mohon maaf, pian sudah tuha berataan, ulun tuha juga. Kadang-kadang ulun sini Pak, apabila orang ini menurut kedokteran ingin melakukan hubungan badan suami istri, kalau pikirannya tidak karu-karuan maka akan lemah fisiknya. Bujur jaga balik. Balik kalau sudah bujur. Benar Pak, berpengaruh. Nah, benar sudah. Ujar bebuahannya Pak Ale letoy. Kenapa? Dengan sebab pikiran itu Pak pasti mempengaruhi sudah. Wa quwwatan fil badani. Jadi kuat fisiknya disebabkan hatinya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan Allah berikan kecintaan itu kepada makhluk-makhluknya, terutama orang-orang yang soleh. Apabila orang itu taat, pasti ada connect batin dengan orang-orang yang soleh. Biasanya seperti itu Pak. Jadi kalau orang-orang soleh itu berkumpul, biasanya nyaman Pak. Tapi kalau orang soleh berkumpul dengan orang preman-preman itu kada nyamannya Pak. Itu biasanya seperti itu sudah.
Atau orang yang preman berkumpul dengan orang soleh, itu juga tidak enak perasaannya. Karena apa? Seperti itulah taksir dan bekas-bekas itulah yang akan mempengaruhi bagi setiap seseorang apakah yang dia lakukan itu ketaatan atau kemaksiatan. Satu, apabila orang itu, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan ketaatan, maka Allah akan memberikan kekayaan meskipun tanpa harta, yaitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, bisukuni qalbihi, hatinya akan tenang dan tentram. Yang kedua, wa ayyadahu, dan Allah akan memberikan kekuatan kepada orang itu, min ghairi jundin, tanpa dengan bantuan tentara atau keamanan-keamanan yang lain. Allah memberikan kekuatan kepada orang itu, hatinya tawajjuh kepada Allah, hatinya berta'alluq kepada Allah, disitulah muncul kekuatan dan keberanian. Dan ini kalau kita mencontohkan bagaimana perang Badar, yang kalau dihitung secara logika bahwa Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau bakalan kalah, karena jumlah Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau serta pasukannya itu sedikit, dan orang-orang kafir Quraisy waktu itu dan kelompok-kelompok mereka begitu besar. Tapi apa yang membuat mereka kuat? Karena konek batin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan hati. Apalagi Rasulullah sempat berkata pada waktu itu, ya Allah, kalau kami kalah saat ini maka Engkau tidak akan pernah disembah lagi. Itu penentuan, Pak. Perang Badar itu penentuan. Makanya selawat Badar itu menggelorakan hati orang-orang yang beriman. Dan salawat Badar itu aneh, Pak. Kenapa? Karena yang mengarang itu melalui mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bait-bait syair yang beliau tulis dan kemudian diakui oleh ulama-ulama, maka itulah kemudian yang kita baca, namanya salawat Badar. Sampai Nabi berucap seperti itu, ya Allah, kalau andai kata pada saat peperangan ini kami kalah, Engkau tidak akan pernah disembah selama-lamanya. Sampai begitu Nabi, Pak, bilang, Pak. Artinya apa? Nabi sudah pasrah, sudah. Hanya kekuatan Allah saja lagi yang akan membantu perang Badar itu. Kalau tidak, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai Nabi bilang seperti itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, dan kekuatan itu Allah utus malaikat-malaikat sebagai pasukan-pasukan yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dulu, bagaimana Jenderal Sudirman misalnya, dalam riwayat dalam sejarah beliau, meskipun beliau di hutan, diburu oleh pasukan Belanda, tapi beliau setiap malam bangun, mengambil air wudhu, beliau salat tahajud, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mohon maaf, secara fisik beliau sudah tidak bisa lagi, tapi kekuatan hati beliau itulah yang mendorong kekuatan beliau dan juga orang-orang yang ada di sekitar beliau. Ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan meskipun tanpa ada pasukan-pasukan tentara atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena kekuatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu kiai-kiai di pesantren itu, meskipun tanpa ada senjata, tetapi luar biasa dengan kekuatan batin yang diberikan oleh beliau kepada santri-santrinya. Itulah sebahagian dari mereka bisa untuk melawan penjajah Belanda saat itu yang menjajah Indonesia. Ini kekuatan batin. Perang-perang yang dilakukan oleh umat Islam setelah Rasulullah pun seperti itu. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi yang luar biasa,
dan tercatat di dalam sejarah panglima besar yang dapat menaklukkan negeri-negeri yang kafir, dan beliau juga dapat melawan orang-orang yang kafir. Apa? Disebabkan kekuatan batin beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa a'azzahu min ghairi ashiratin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada orang itu, memberikan pertolongan meskipun tanpa ada jamaah yang lain yang menolong. Meskipun orang lain tidak menolong, tetapi Allah akan memberikan kekuatan. Bal yansurullahu ta'ala, Allah akan menolong orang itu. Ternyata ketaatan itu banyak taksir dan pengaruh kepada orang-orang yang melakukannya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kekuatan batin dengan sebab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya pikirannya saja cerdas, bukan hatinya saja kuat, maka itu akan membentuk fisik juga akan menjadi kuat. Dan kekuatan fisik dan batin itulah yang akan membuat seseorang akan menjadi tangguh di dalam menghadapi kehidupan ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau ada hal-hal yang perlu untuk kita diskusikan, mari kita diskusikan sebelum kita membaca Ratibul Haddad. Ada yang mau ditanyakan? Ratibul Haddadnya sini, Pak. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ala haziniyah wa ala mana wa suyuhuna sholin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله يوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله يوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله يوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكبر شر الظالمين يا قوي يا متين اكبر شر الظالمين يا قوي يا متين اكبر شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأبده يغفر ويرحم
يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن آل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وأصوله وفرهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويكسر من صفتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم
وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع سادتنا آل أبي بعلوي وأصولهم وفروعهم. أن الله يعلي درجة بالجنة ويكسر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها. أن الله يعلي درجات بالجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا سيد الرتيب قطب الإرشاد وغوث العباد والميلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم. أن الله يعلي درجات بالجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويهد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباده الصالحين والدينا ومشينا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويغفينا وينصر الفتن والمهان والمؤذيين والمتيدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغرز أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤالا على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وراض عنا بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسمع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تعملنا يا مولانا معلمتك لأهل الخير
خير وأن تحفظنا في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا ومن معنا من كل محنة وفتنة وبعوث والضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمن ومن الفقر إلى الغنى ومن الفقر إلى الغنى ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العزة ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الغفلة إلى العبادة ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توفنا يا الله مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستر يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.